अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़्लो। हम फ़्लो से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले फ़्लो मेजरमेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि फ़्लो मेजरमेंट्स कैसे होती हैं। There are various methods used to measure the flow rate of steam, water, lubricant, air, etc. in nuclear generating station. However, in the module we'll look at the most common, namely the DP cell type flow detector. Also in the section, we will discuss the application of the square root, extractor and cutoff relay, plus the possible source of error in flow measurements and different failure modes that can occur. इसमें हम आपको बताएंगे कि फ़्लो को वैसे तो मेजर करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें मैग्नेटिक टाइप ट्रांसमीटर होते हैं, टरबाइन फ्लो मीटर होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं और इसके अलावा बहुत से किस्म के अल्ट्रासोनिक्स वगैरह। लेकिन अभी हम डिस्कस जो करेंगे वो डीपी टाइप ट्रांसमीटर के बारे में, कि एक हमारा डीपी टाइप ट्रांसमीटर किस तरह काम करता है। डीपी का मतलब है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। इसमें हम आपको बताएंगे कि ओरिफाइस प्लेट क्या होती है, इसको किस मकसद के लिए लगाया जाता है और इसके ज़रिए फ़्लो कैसे मेजर किया जाता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके हम किस तरह फ़्लो को मेजर करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसमें स्क्वायर रूट कहाँ लगाया जाता है और इसकी मेजरमेंट्स कैसे हासिल की जाती हैं, इसमें कौन कौन सी ख़राबियाँ आ सकती हैं, इसमें कौन कौन से मसाइल पेश आ सकते हैं और इनको हल कैसे किया जाता है। इस सब के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं। इसकी ज़रूरत है फ़्लो डिटेक्टर और प्राइमरी मेजरिंग डिवाइसेस। ये प्राइमरी मेजरिंग डिवाइसेस क्या हैं? To measure the rate of flow by the differential pressure method, some form of restriction is placed in the pipelines to create a pressure drop. कि पाइपलाइन के अंदर हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है उसके बहाव को रोकने के लिए, या उसको एक प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करने के लिए हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। सिंस फ्लो इन द पाइपलाइन मस्ट बी थ्रू अ रिड्यूस्ड एरिया, तो हम रिस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं कि पाइप में बड़े डाय का पाइप है तो उसके के अंदर एक टायर छोटे का कोई मज़ामत लगा देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो उससे प्रेशर ड्रॉप होगा। द प्रेशर बिफोर द रिस्ट्रिक्शन इज़ हायर दैन आफ्टर और डाउन स्ट्रीम। तो लाजमी सी बात है कि जो पहले प्रेशर होगा उस रिस्ट्रिक्शन से वो ज़्यादा होगा और उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम है, जिस तरफ प्रेशर जा रहा होगा उस तरफ प्रेशर कम हो जाएगा। Such a reduction in pressure will cause an increase in the fluid velocity because the same amount of flow must take place before the restriction as after it. Velocity will vary directly with the flow, and as the flow increases, a greater pressure differential will occur across the restriction. So by the measuring the differential pressure across a restriction on वन कैन measure the rate और फ्लो। और जब ये मज़ामत आएगी, रिस्ट्रिक्शन आएगी, तो लाजमी सी बात है कि जो फ़्लो का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब हम पानी के पाइप को आगे से दबाते हैं तो आमतौर पे आप देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। आमतौर पे नॉर्मल हालत में कहा जाता है कि इसका प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर इस पर निकल रहा है, लेकिन दरअसल में वो प्रेशर मिनिमम हो जाता है और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो फ़्लो को मेजर या डिटेक्ट करने के लिए प्राइमरी मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, जिनको हम प्राइमरी मेजरिंग डिवाइसेस कहते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन पैदा करती हैं। इनमें कौन कौन से है? ओरिफाइस प्लेट, डल ट्यूब, वेंचुरी ट्यूब, एनोबार, पेटार्ड ट्यूब, एल्बो टैप्स, फ्लो नोज़ल। ये वो अक़साम हैं, ये वो प्राइमरी डिवाइसेस हैं, प्राइमरी मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो रिस्ट्रिक्शन पैदा करती हैं फ़्लो के रास्ते में।
سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اوریفائز پلیٹ کے بارے میں. The orifice plate is most common form of restriction that is used in flow measurements. An orifice plate is basically a thin metal plate with a hole bored in the center. It has a tab on one side where the specification on the plate is stamped. The upstream side of orifice plate usually has a sharp edge, as shown in figure. As you can see, اس میں بتایا گیا ہے کہ اوریفائز پلیٹ ایسی پلیٹ ہوتی ہے جس کے درمیان میں ایک کم ڈائی کا ہول ہوتا ہے بنسبت جو پائپ اس کے باہر ہوتا ہے. تو آپ جیسا کہ اس میں دیکھ سکتے ہیں فگرز میں کہ اس کے دو سائڈز ہیں، ایک ڈاؤن سٹریم ہے اور ایک اپ سٹریم ہے. جہاں سے فلو آ رہا ہے وہ اس کا اپ سٹریم ہے اور جہاں جا رہا ہے وہ ڈاؤن سٹریم ہے، اور جو اس کی بیول ہوتی ہے وہ ڈاؤن سٹریم کی طرف ہوتی ہے، اور جو اس کا شارپ ایج ہوتا ہے وہ ہائی سائڈ پہ ہوتا ہے جہاں سے پریشر آ رہا ہوتا ہے یا فلو آ رہا ہوتا ہے. When an orifice plate is installed in the flow line, usually clamped between a pair of flanges, increase the fluid flow velocity through the reduced area at the orifice develops a differential pressure across the orifice. With an orifice plate in the pipe works, static pressure increases slightly upstream of the orifice due to back pressure effect, and then decreases sharply as the flow passes through the orifice, reaching a minimum at the point called the vena contracta where the velocity of the flow is at a maximum. Beyond this point, static pressure starts to recover as the flow slows down. However, with an orifice plate, static pressure downstream is always considerably lower than the upstream pressure. In addition, some to pressure energy is converted to sound the heat due to friction and turbulence at the orifice plate. تو اس میں آپ کو فگر کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے. اس میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اپ سٹریم ہے اس کا پریشر زیادہ رہتا ہے ڈاؤن سٹریم کی نسبت، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے. جو اپ سٹریم ہے اس کا پریشر ہمیشہ بیک پریشر کی وجہ سے زیادہ رہتا ہے، اور اس میں سے گزرنے کے بعد اوریفائز پلیٹ میں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پریشر منیمم اور ویلوسٹی میکسیمم ہوتی ہے. اس پوائنٹ کو ہم وینا کنٹریکٹر پوائنٹ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ فگر میں بھی وینا کنٹریکٹر پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو یہ فگر میں دکھاتے ہیں کہ ڈفرینشیل پریشر ٹرانسمیٹر لگایا کیسے جاتا ہے. In order to use a capsule that is sensitive to low differential pressure, a 3-valve manifold assembly to be used to protect the DP capsule from being overranged. یہ اس میں ہم پائپ لائن سے دو ٹیپس لیتے ہیں، ہائی سائڈ کا اور لو سائڈ کا. جدھر سے فلو آ رہا ہے وہ ہائی سائڈ ہے اور جہاں جا رہا ہے وہ لو سائڈ ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. اس کے بعد ٹرانسمیٹر لگانے کے لیے ہم اس پہ 2 آئسولیٹنگ والو لگاتے ہیں اور نیچے ایک 3 والو کی اسمبلی ہوتی ہے جسے ہم مینیفولڈ اسمبلی کہتے ہیں. یہ ایک ہائی ہوتا ہے، ایک لو ہوتا ہے اور ایک ایکولائزنگ والو ہوتا ہے. جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ڈی پی سیل یا ڈی پی ٹرانسمیٹر لگاتے ہیں. اس میں آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. فی الحال ہم آپ اس کی بیسکس بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے ٹوٹل میتھڈ کے بارے میں جائیں گے کہ میجرمنٹ کس طرح کی جاتی ہے. فی الحال آپ کو ہم اس کی انسٹالیشن وغیرہ بتا رہے ہیں. آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو بیسک ٹو ایکسپرٹ تک سب کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا لیول اپ گریڈ ہو جائے. شکریہ. چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ.